अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबियाँ जो कि अंदरूनी मुल्क में भी नज़र आ रही हैं और फिर बैरून मुल्क में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबियाँ मिल रही हैं, और इन्हीं कामयाबियों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बयानिया क्यों तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या हिकमत अमली अख्तियार की है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज के व्लॉग में हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे और जो अमली इक़दामात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और इसमें हकीकत कितनी है कि बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो इस वक्त आवाम परेशान है, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हुकूमत इस वक्त क्या हिकमत अमली बना रही है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसमें अब तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे अगर आप बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप किसी भी रुकन से बात करें और उनसे पूछें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत कर रही है, तो उनका जवाब होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज की सियासत में मदाखलत के ऊपर बात ना की जाए। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक अज़ीम फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कम अज़ कम मैंने 3 लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। आप मेरे व्लॉग पर जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये व्लॉग देख सकते हैं। पहला व्लॉग मैंने किया था सेनेटर अली ज़फ़र के साथ, और उसमें जब मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सियासत में मदाखलत कर रही है, तो उन्होंने इस सवाल का गोल मोल जवाब दिया था। और वो सेनेटर अली ज़फ़र ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि फ़ौज के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रहें और फ़ौज जो है वो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैंने एक वीडियो की थी, छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू था सेनेटर ज़रका तैमूर सरवर्दी के साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं। उनसे भी जब मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि फ़ौज इस वक्त मदाखलत कर रही है, तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। एक और इंटरव्यू है जो मैंने किया हुआ है, वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगा, और वो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम कुमन का। उनका भी यही मौक़िफ़ है, यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस वक्त सियासत में मदाखलत नहीं कर रही, और वो चूँकि ख़ुद साबिक़ फ़ौजी रहे हैं और वो उनका ये दावा है कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासी जमात जो कि इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो नुक्ता नज़र है, बयानिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें अच्छी खासी तब्दीली आई है। ऑन द रिकॉर्ड आप किसी भी सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर MNA से बात करेंगे तो वो फ़ौज के मुताल्लिक़ अब कोई बात नहीं करेगा। एक दो ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि फिर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से पाकिस्तान की फ़ौज पर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। मसलन रऊफ़ हसन जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। उमर अयूब जो हैं वो भी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब फवाद चौधरी ये समझते हैं कि फ़ौज के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके साथ पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बैठे और फिर बातचीत करें।
اور فوج کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے، بیانیہ ہے، وہ یہ ہے۔ پاکستان سے باہر خاص طور پر جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں، سیاسی ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو ہے اس وقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جو لوگ امریکہ میں موجود ہیں، یو کے میں موجود ہیں، وہ ایک ہی مدعا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مدعا یہی ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں، اور خاص طور پر ان کا جو اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان سے باہر، وہ یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، ان کے گھروں میں گھس کر جو ہے چھاپے مارے گئے ہیں، ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو ہے اس طرح کا بیانیہ چل رہا ہے، لیکن جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر چیئرمین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، وہ ایک ایسی حکمت عملی کے ذریعے چل رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ وہ کسی قسم کی کوئی محاذ آرائی نہیں کر رہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کے اندر کوئی جاندار آواز پیدا کرنے میں ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جینون اپوزیشن اس وقت ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو حکومت کے ساتھ اس وقت ملی ہوئی ہے، اور ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن کی کمیٹیاں ہیں اور اپوزیشن کی جو پارلیمنٹ کے اندر صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اپنا قبضہ ایک قسم کا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھا جا سکے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم کس طرح دینا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی حکومت اس وقت بہت بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، کیونکہ عوام کے اوپر حکومت نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے ٹیکسوں کا، بجلی کی قیمتوں کا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جعلی دعوے کیے جا رہے ہیں، جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ خاص طور پر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت ہر روز جھوٹ بول رہی ہے، اور میڈیا کا بھی منہ بند کیا ہوا ہے۔ ٹیکسز کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کے اوپر بھی حکومت اپنی میڈیا کے ذریعے کمپین جو ہے وہ چلائے ہوئے ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کسی بھی طرح پہ اس طرح کاؤنٹر نہیں کر پا رہے جس طرح کے کرنا چاہیے تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔